Beautiful, and then you mean so in some of my quaba, and charity 99.9 FM. So, and you may no apple, Name Patram Rason, say Yade Onyankopona Sem, every free the studios of Royal Papa, every bro, Bibia will be an Patram Pastor Bismarck upon and Asia, Papa Fit Chimintia, Deeper Life Bible Church, na Papa District Pastor. Edu Upiada, and you may no ecosise no Siambe Bono, Onyankopona Sem, and a patro. Yeti ebro na assembly rebampa na only say papa so betina sise ya nsama papa kano eya na so pa enti no edu enwumre se ya no bia pesotie papa na ye stream live enso e wo Facebook e patcho kwaye upon Bismarck na wako like na me patcho wa share share ne de enyan ne papa o de wo like na wan comment kwa na wo share na afoforo nso enya kwan ahwe na me patcho bibia nso etumi aye kama okọ YouTube nsa me patcho eye Pastor upon Bismarck TV me patcho kwa no subscribe na obehu se papa nyankopon nsem okina wo na me patcho nso etumi etie bi na wanye aderamba kwate na bibia nso etumi aye kama Francis NB betumi from DJ Police na mama ko studio B na mema papa akwaba ene papa ho aye fe pop into patcho ba Facebook na behwe papa na bibianso entumi enye kama upon Bismarck ewo eye Facebook and then so maybe phone lines na to open pipe munti bibiase na ofre ba papa be chero asen bibianso etumi aye kama papa makwawa DJ yo so number jo want to say akopon da Roma ho ye da onyankopon ase papa enanyimre enye ahafonko na etie o enye biye hanko na yita na sanya Ghana fonko na etie o enanyimre the whole world obi bia etie yo DJ Francis Damas ene charity be ma pa moye na me bi shiro mu nyina makoma wo Yesu din mu amen adofonom amen ene etifo emre na so yankopon da Roma ama yakwanya se nti na sem ti ba bia wo bia no me pa cho yamompa yankopon tumfo yeda wase ade nyina awura ye henkase ne ya bankase yangefo yeda wase enumre so ode yankwa ache ye erade ayadom asadan kan mra aduru se obekasa kire na mwasem so maye sunsun sade aduane ni na maya hyedin na me yedi nkonim na me yetimi apre ahenni no na yetimi aba wonche nim se eyedenara wode honhom a ewi koduru ebehye yema ama ne ya hyase ma pa wa hyase wo yemu ene wo memu no ebekwa ko wie papa me da wase se enumre yi befa so akasa san se wo bechiche wasem ama oma me da wase wo Yesu Kristo di mu na me bo mpaye amen enumre asem a ye hwemu watodin se obo a abantofo apa no ebe ya twiase ti bo de bi obo a abantofo apa no ebe ya twiase ti bo de bi ebi a obra bom ya paw yare a yare ntini pampa onye hwe bi a ahokira kan ntini wadofo mpomfo ni mampo ni mahwe Erade se men kan tro enumre se ewo mi se o mapodie nanso twen nyankopon mre ewo mi se enipa mfa wo ya hwedie nanso twen nyankopon mre ohun behia da bi eti se de tebia ohun behia enipa enia ni suade hu nipa bere woni omi suade hu eye ndenko a ba nyankopon se ne ma papa bi wo mu eti ohun behia da bi erunti na se o twen nyankopon mre obo a abantofo apo ne hu behia da bi enti wa ya po no me se ohun behia da bi wo yare enti ya po me se ohun ebehia da bi ahokira kan enti ya po ohun ebehia da bi enti se onya areshimu ene anidaso ewo nyankopon asem ya kenka Peter ngom edika tire miru timu nsia ene nson Peter ngom a edika tire miru ntimu nsia
ɛne nso efi sɛ ɛwɔ atwerɛ no emu sɛ hwɛ mede hwiase tiboɔ yi a wɔyie no na ne boɔ den no mato Zion na deɛ ɔdidie no anim mede hwiase tiboɔ no yi a wɔyie no yi a ne boɔ den no mede nato Zion enti apo no tena baabi a ɔtena ɛmoa bɛmu enti wɔse saa boɔ mede ato deɛ ɔdidie no n'anim ɔmo bɛba mfa so nti nipa biara wɔwɔ ani sɔre hu paa fa wo ho na ɔfa wo sɛ wo ho bɛhia na ɔboa wo bra wo ho akyere wo wɔboa wo bra nneɛma nkɔ yie nipa yi utotwene no saa nipa no bɛnya wo so mfa so daakye enti wɔse hwɛ mede hwiase tiboɔ no yɛ a wɔyie no yɛ a ne boɔ den no mato Zion na deɛ ɔdidie no anim enti mo a modidie nyinaa no deɛ ɔsom boɔ no ɛyɛ mo dea biribi pɛpɛ bi wɔ mu ya ɛsom bo wɔ Nyankopɔn anim ya ɛbrɛ pɛm nyame bɛyi ɔbɛfa wo de wayɛ biribi a ɛho bɛba mfa so ama afofo na wɔn a wɔdidie nyinaa deɛ ɔboa abantofoɔ apa no ɔkasa fa mesinfoɔ wɔn mu si dan architect it is wɔn mu si dan no a blocks no yɛfrɛ no boɔ blocks na yɛ wɔn de si dan no yɛfrɛ no boɔ it is wɔn yɛ foundation a wɔn blocks a wɔn yɛ foundation mpɛ bebree foundation wɔn yɛ wɔn fa 5 inches yɛ wɔn de 6 inches nti wɔyɛ 5 inches a dankyɛn 6 inches na ebɛhia mprempren deɛ ehia no 6 inches mprempren nipa hia wo mprempren nipa apo mprempren nipa nkɔ yi mprempren wo yare na meka kyerɛ sɛ bɛduru bi no wo ho behia yɛba bɛfa wo sɛdeɛ tie bia no adwuma a woyɛ no akwanya kora wo ha nkɛse yɛ dɛm ɛsɛ mfa ma wo wo brɛ nson ebi kora sɛ nkɛti ho adanse akyerɛ nipa kɛse bi san wɔde mma a wobɔ n'adwuma mu ɛne no kredi awudi kɛwɔ sɛ yɛdi ho adanse na nka akwanya no ba ɛnso nipa ka wahye yɛaka wahye no nyabotrɛ ɛbrɛ no bɛso nyame bɛme aba bɛfa wo ɔse nkyekyɛmu a ɛyɛ ɛnson ne bi ɔboa abantofoɔ verse 7b ɛboa abantofoɔ apa no ɛyɛ woa na yɛpaw yɛmfa wo nyɛ hwee nipa mpo anim ahwɛ wokuna akɔfa baa foforɔ nti wokura a woyɛ yɛrepani yɛmfa wo nyɛ hwee are na akɔntɔkwa apre yɛdi open ukɔntɔkwa apre wo nkɔso nya kɔn no ma awurade ɛkɔn no yɛ awurade kɔn enti yɛpo a na nyame hwɛ wo kɔm na wɔhwɛ wo didi ɔhwɛ ahoto so na brɛ pɛm no wo ho bɛhia wɔn nyinaa bɛpere sɛ yɛnkɔfa wo mmara ɛboa abantofoɔ apa no enti ade papa bi a wo starte yɛyɛ no yɛ a yɛamo aba so no ɛma no nyɛ wo ya adwuma bi a ɔyɛyɛ akatu yɛseɛ de ma wo no yɛamfa ama wo ɛma no yɛ ha wo firi sɛ ne nyinaa ɛboaboa no kurubɛ bi a obi ɔtumi nya akwanya appointment government appointment yɛ appointe obi ma no bɛyɛ bi a tikyɛni yɛ appointe obi ma no bɛyɛ bi a banka ebi a bank manager but sɛ na akatua na akatua tumi kan bɛ 1 year na osu wo tete wo bromosia enso bɛ 2 years time na akatua nyinaa ba areas nyinaa ba afɛ de otua ne ka nyinaa san ɛyɛ japade saa na ewade bɛyɛ wo enti sɛ wanya nkoso ntɛm a enkyerɛ sa akachi sɛ wanya sika ntɛm a enkyerɛ sa akachi sa ahyɛ sɛ wa pom di ne sisi so ebi a wo yare kɔ hospital wo num nro enti nipa ho ayɛ hi nanso anya wa nipa dia na nkɔ yi eti so apom din sisi so sɛ ne ma nkɔ yie o yare a enkyerɛ sɛ sɛ ya na bɛyɛ enkwa ne hia wate enkwa ne hia bible si duampo e wani da so wonche dua eduampo wani da so sɛ yetwa so bɛfefɛ yɛ po a ɛne na mefa wo sɛ ampo ne soso e dodium na tiri oda onye papa because oyɛ bɔne kra ne mpɛ soso onom sakra ne soso e ba so Nyankopɔn po emu bra oyɛ de yɛ ne nipa po no Nyankopɔn wɔ nhye papa ma wo eti wɔ se nkyemu so bi ɔboa abantofoɔ apa no ayɛ twiastibo saa bo no ɛyɛ fa bɛsɛ sɛ yɛ foundation awie messi fo nyansɛm architect fo nyansɛm no ɔma yɛ foundation awie wɔn de blocks no 6 inches ɛna tata so yɛ hia 5 inches wɔn de 6 inches ɛna yɛ foundation no ɛno na wɔn de to foundation no so edi wɔn ahia 5 inches but wɔn atiwie foundation no 6 inches blocks no wɔn awie ho adwuma afɛdeɛ yɛ 5 inches na ɛbɛto so but 5 inches na ɛduru so na ɛboɔ fa no so yɛ blocks fa no so yɛ abandofoɔ mpɛ na wɔn ayi ato nkyɛn wɔn nto ntwene ɛdansifoɔ wɔn nyansa ɛte sɛ nyame nyansa Nyankopɔn wɔn pu nipa biara Nyankopɔn talent biara otumi de yɛ adwuma Onyankopɔn nipa biara no onim sɛ bibi papa bi wɔ nipa biara mu eti abandofoɔ no wɔn nyansa te sɛ nyame nyansa eti blocks fa no mprempren dara na ho kora ɔmpɛgya mfiri hɔ na wɔmfa so mfa nkɔda no
Demu mo de 5 inches ne beto to so a bedu ba bi no na afi ne ho akɔkyere no ɛwɔ ɛda ne kɔna da ne ntwea so afi de blocks na ɛyɛ 5 inches no eguo bebre na watrɛ ne nyinaa na wɔba afi ɛbo na ya poro no na sɛ blocks na ɛyɛ si no a ɛda ewira mu a kyerɛ sɛ asɛ ne ho hia no na wakɔfa na waprapra ho na wɔde ne hama no odutwa ho odutwa prapra bo no saa na wɔde akɔkɔ hyɛ twea city board enti ho bɛba mfa so de bi mega kyerɛw sɛ nyankopɔn hyia wɔ so enti nya abotre baabi a woda no obi wɔ no ma sɛ yɛpo ne saa sɛ yɛdi na tɛm wɔ adwuma mu saa sɛ adwuma no kora bi begyae sɛ yɛdi na no anaasɛ na katua sɛ yɛde ma no yɛmfa ma no kɔsɛ bi begyae nya abotre na mehwɛ wo obɛtua wo ka adwuma pa bi a woyɛ bia no nipa ntua wo ka nyame bɛtua wo ka adesua no yɛ bɛsua yi ɛbɛkyerɛw sɛ nyankopɔn bɛtua wo ka ade papa bi a woyɛ sɛ nipa ani mboni ayɛ papa me yɛ nyinaa nipa kora anim ayɛ ɛna me papa me yɛ manya mmoa ho ade ka kyerɛw manya nka yɛ wonni ntoboase wo kasa wo bra ho akyerɛw na bra ya po bra nipa ayi ututunu no wo kasa onya menyame nyɛ na dwuma onya ne program to see ɛhɔ na yɛ me the verse 7 bi ɔbo abantofo apa no 1 Peter chapter 2 verse 7b ɛbo abantofo apa no ayɛ twea sitiboɔ sintiboɔ ɛne sintidia botan ama wɔn ɛna wɔsunti efisɛ wɔnti asɛm no ɛno nti na woyi wɔn maayɛ sansa afɛ deɛ ho abɛba mfaso akonya na ba enhyira na ba Job firi ahokyerem abayidim afɛ deɛ na namfoɔ yɛ a wɔn pa no Job firi ahokyerem yɛ ne nguasie me yɛ apa no afɛ deɛ na namfoɔ ne yere Job yere no yere Job yere na ne yere ne yere enyina yɛ saa babak sam nkɔpa Job kyɛw man ma yɛ bɔne pram ma yɛ bɔne Job minua no ma yɛ bɔne enti me nkɔpa me nkɔnsa fan wɔn bɛ Job ayɛ ade ntira ahyase yɛ ne deɛ so yɛ baa no so no ɔmo poro saa de tie enti kai hu sɛ emrepa bi wɔ enkwa ne hia ginyame di hwɛ ɔba ketewa bi ɛkon ba Israel memu ɛna Syria fo di Israel fo so nkonim anase Syria fo kokɔfa abaya yi abaya ketewa no mum ɛwɔ kon mu ayemfo mum ɛtɔ so yido abaya ketewa yi ɛkon mu ɛna Syria fo ɛfa no domum ɛna Syria fo dɔ mmarima ɛne bɛma bi yɛfrɛ no Naaman yɛ kwatani enso bibi papa bi wɔ mu enti Syria fo de ne yɛ adwuma Syria fo de ne kɔko a odi nkuni Bible so yɛ dɔmbari ma otimi ne ho kwatani o na ne mra so na ga kwatafo de sanke kwarantan wɔ mo akwatafo de sanke wɔ mu nkodi pam enso na Syria fo hu sɛ samprempre no wɔ mo gyefo ne soja panyini Naaman de soja panyina wɔ akokoturo wɔ tumi otimi di ko ani mu a yedi nkuni Onyankopɔn de abilities bi aduawu mu the ability bi aduawu mu sɛ enye wa hoɔden enye onyansa enye ohumasua but wo good luck saa good luck no ye favor na dawo so no nye nipa nyina na behu but ehu behia brebi sɛ nipa wo yɛmani di ani mu a enye ohumasua nye sika nyame sunsu bɛ twe nkuni bi abrɛ Nyankopɔn sunsu bɛ twe yi di abrɛ ɛno ne ma wo fa Naaman ɛde ne di ani mu ma ɔkoma Syria fo di nkuni saa ne nyame bɛyɛ wɔ ye nipa embu sɛ wato sine no nipa bu animtia Nyankopɔn mu animtia obra nso ntira wo ye bo aya pawo abusini ya pawo enso ye pawo nyame pawo de ananka asante ye nkenkan sa abaye ya na o ya afana ma Naaman yere osom no sa afana ase nanum asem ye mpa o ya afana osori okonsu oprapra o ye fiade yo o hwe Naaman ma anase Naaman ne yere ma no ne hwe wo mo eti no nka wo afana wo kan se me befa enso na ofiri Samaria enso na Samaria ne Nyankopɔn wɔ na Samaria na edifo wɔ na enso Syria de na odifo bi eni hɔ a obetumi abɔ mpaye asa Naaman kwata na ya resa ni hɔ ma Naaman kwata no doctor ni bia no obetumi asa Naaman kwata no but abaye enu asem ɛde nsɛnkyerɛnne bae pesa bi ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn bɛfa onu asem so ɛde nsɛnkyerɛnne aba nyame bɛfa onu asem so bie kwan to baabi kwan ma ma wo enti kasa yi o kasa ma enye positive o kasa ma nye nhye kran o kasa nkasa abasembu kasa asem de me wie kura nya awie ba ne yare me ne ya me ya abusuafo mfa me nhwe me na ya me ya nyame be fa wa ye bibi se Syria Naaman kwatani nya kopon fa ye bibi dia se Syria fo fa ye bibi dia me ka nyame be fa wa ye bibi enti adwuma ketekete ya wo yo ye ne wanya wonfa mfaso amfirim no e be bie kwan am wanya adwuma kese ne akonya kese tresam Syria odikito mu no kure no ono de be di dudo mu no kure nti bibi a wo ye bia di no kure na ye na enipa wo yi wosno yanko a otawo ena nipa wo yi bre bia opesa ye na masa wo ye kofi ye na masa no nkan hye adanse ye se odi wo adanse pa ma adwuma wura ne yetimi bo aba so no aka hye sika esa won saka no aka hye ebre be so
nyankopɔn bɛkasa sɛ ɛnìyɛmɛ nkɔ yie nyame nka bi sɛ wo ho akyerɛw yɛapo wɔ nyame nka bi bɛsi nyame bɛkasa abaayɛ yi ɔtifie ɔmɔnyɔɔ ɛna ade yɛ no wayayaya afei deɛ ɛbɛsɔ no soro yɛnkenka ahemfo mu bɛtɔ so yɛtua nu kyɛ mu baako ɛkɔsi nu ɔse na Syria sahene Naaman yɛ nipa titiriw Syria hene sahene Naaman ɛyɛ onipa titiriw ɛwɔ ne wura anim na wɔwɔ animonyam ɛfiri sɛ ɔno so na Awurade nam gye Syria na onipa no yɛ dɔmmarima otumi ne ho ɛnso mo yɛ ne kwata sɛ obi wɔ hɔ no a ɔka na ma ne akyerɛ kasi papa wɔ hini sɛ wɔ problem saa sɛ nipa wɔ MP wɔ problem saa sɛ di mawure wɔ problem saa ɛnso onim sɛ wo yɛ nhyira ma ne sɛ wobɛtumi nyame na wo so bɛtumi aboa ma amane na fi no so nyɛ mpa yɛ aboa ma no but just a guidelines akwankyerɛ bi yare bɛma no but yɛapo yɛyi otutu nto aka wano tum ɛberɛ bi wɔ a wɔ ni ansa koraa ka yɛ mpa ka wano tum David si abɔnefoɔ wɔ manimi mɛyɛ mu menkasa Psalm 39 wɔsɛ menkasa mɛyɛ mu mɛyɛ kɔm nti yɛ kɔm twɛn na nyame brɛ no so a yɛbɛfrɛ wo ma bɛkasa Joseph one statement asɛm baako pɛ na ɔkan a ɛnam so di nhyira bere nipa bebree yɛbɛka ebiru yɛbɛka wasɛm enti wɔse na Syria asafo no mu bi akɔto ahyɛ Israelfoɔ so afa babaawa kumaa bi domum aba ɔsom Naaman yere enti saa Syriafoɔ akɔto ahyɛ Israelfoɔ so ɛdɔm bi so wɔn to hyɛ wɔn so wɔn mu dwane Israelfoɔ ni dwane no ɛna mbabaa yare ka hɔ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mawura abaayaa yi na etu ne wura afo ɔka kyerɛ otu na wura afo na wura ne Naaman yere no ɔno ɔsom no ɔtifie no ɔsom ade yɛ bia ɔna ɛyɛ ɛna ɔka sɛ mawura hwɛ anidie kasa obuo kasa nso obibi wɔ sika obi wɔ nimdeɛ wɔ nimdeɛ a obi nim baabi no eti nea wo a obi hia no wo so hia obi mu a eti wo soro paa ba obi wɔ fam ɛnso ɛsɛ sɛ saa nipa no betumi aboa wo ɛsɛ ara nipa bi wɔ onim sɛ ɔkɔ soro a onim sɛ deɛ aduro ni wo hia obi amoa nanso ɛsɛ sɛ hu sɛ Nyankopɔn nipa ɔbɔ bia ɔbɔ ni bia yɛ ano yie ɛma obi amaneɛ nipa ɛyɛ nipa amaneɛ ano yie ɛma obi amaneɛ ne nyinaa ne sɛ sɛ titi nipa yie a nneɛma pɛ wɔ nipa mu obedi so mfa so bi na ɔka kyerɛ na wura sɛ hwɛ abaayɛ asɛm ɔka ɛyɛ ne ha no wohunu ni wura Naaman da bia de ha no sɛ ɔdɔmbarima kɛseɛ wɔ yɛ kwatani okɔ nipa mu ne nipa dwane ɛnso duru baabi ɛdɔm akɔfa no wɔ nimonyam ɛwɔ Syria man mu Syria hene na mfa Naaman ni agɔ ebi sɛ ɔyɛ dɔmbarima ɛkɔn ba na odi anim nko a ɔmudi nkonim enti was anka miwura ɛwɔ odifo a ɔwɔ Samaria no anim a ɛne anka ɔbɛsa ne kwata no ama no ɛna ɔkɔka kyerɛ ne wura sɛ na abaaya a ofiri Israel asase so ka Syria hene no ɛka sɛ kɔnabra mɛkyerɛ Israel hene ɛnwoma kɔnabra sɛ abaaya no saa na wɔka de a na sɛm no mu nsom mo mede mɛkyerɛ krataa ka ho fa kɔma Israel hene na Israel hene fa nkɔ odifo no yɛnsa wo yadeɛ nkyɛmu a ɛdu nkyɛmu nkron ɛna Naaman ne na pɔnkɔ ɛne ne ntiaseɛ na mba bɛgyina Elisa efie pono akyi abaya na sɛ ɔka ne fie no bere bi abaya no ka asɛm a yɛnhwɛ da mpa saa bere bi abaya no ka asɛm a enu Naaman hɔ na we di ɔka yɛ sɛ kami wura Naaman so wɔ Samaria kadifo wɔ Samaria bɛ sare kwata ama no yɛne te ya no so twa konya so wɔ so sɛ wɔ Samaria obi hɔ nyame tumi bi hɔ nyame difo bi hɔ sɛbi wura kɔ hɔ a ɔmfa yare ba ɛne wɔde bi ka kyerɛ ne wura te ya pɛ no sɔre yɛ ɔkɔ hɔ hene so hene asɛm aba nkonimdie na fana ne di nkonimdie aba wɔ se Samaria odifo no ɔbɛsa me kwata no nti boa me na yɛn kɔsa na odifo Syria hene twere krata tentententen ɛde kɔma Israel hene hwɛ Israel hene ɔyɛ ɔhene a ɔte ɔman yɛ Nyankopɔn ti mu ɔte ɔman yɛ Nyankopɔn sɛnkyerɛnne wɔ mu ɔte ɔman yɛ Nyankopɔn difo hɔ ɛnso ne afira Israel hene de krata na no watetim Syria hene pɛsɛ ɔne me kɔkɔ ntɔkwa asɛm bɛ ni yɛ Nyankopɔn ɛne makum ne mama nkwa ɛna masa obi kwata obi akɔ yare ɛsɛ deɛ ne ma yare me na betimi asa ɛna asɛm no edru Samaria difo Elisha edru hɔ ɔte yes Israel hene atena tadi Israel hene wura fi Israel Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn mon kankyerɛ Israel hene sɛ on kankyerɛ Naaman no ɔmra na ɔmagya yaresa free dikyemu a ɛyɛ ejikyemu a ɛyɛ
edu nkron na Naaman ntichemu a eye du nkron na Naaman free ne nkyɛn kɔ kwantia bi ne Nyankopɔn nipa Elisa abofra no Gehazi kan sɛhwɛ miwura agyae mpato ntichemu du 9 ayɛmfo nwoma ɛtɔ so mmienu etire num ntichemu du 9 pesa mekenkan na ɔsane ɛde ne ho kɔbɔ Yordan ensuo mu mpranso sɛdeɛ Nyankopɔn nipa na asɛm tie o ɛna ɔsane de ne ho kɔbɔ Yordan ensuo mu mpranso sɛdeɛ Nyankopɔn nipa na asɛm tie na ne honam ɛsan baa mu sɛ abofra ketewa honam na ne ho free. Praise the Lord. Me catch us say the Bible see wa brabom. E ga say ya na meye me de yare na me de bekowuo me de say ya na meye makwa so ya yeye mabompa ye yeye minim say ba me ngu bi da minim say aware manta so fie abompa ye enso obi anka say hu gospel say e be ware me wa sorry mu etinye man koye obreson say obreson a Naaman kwatani no ne breson ti abaya ne catch ne yire no e na ne yire ne catch Naaman e na Naaman catch ohene no e na ohene no so etije na tadi o se nipa bo aka asam kire na uburu pa enso aka asam kire na enso aba na enso akora yi o ka asam kire ne maayere no hu sa asam sombo enti won so ko ka asam no kese won antimi nya ho hwe won so ko ka asam no kire dai Naaman hu se won so antimi nya ho ne mu obetimi aye ne se enso de ko hene won ko susu hu ero ka kire hene no hene no so ture krata koma Israel hene so antimi nya ho hwe no kwatete na tadi e dia basambuo e wa asam ho ansana emu kire se Israel hene Syria ohena na de krata bra Israel na ma Israel na timi se bibi ntimi nsi sentrali ntimi nsi bra fonti ye pe no ka kire o mo ka kire o so mo ka kire ni man no mra obebi wo no se kokko dware nso yodem eno ko ye nyesem ena na nkofo tunu fu se kokko dware ampa odun ko bom ye di kan de tosum yino o so ahwe de tosum yensa nso no so ye pe na wa ye sakra foforo ne ho aye fe ade ntre because na koda no na emu no wo de emu wa nya abotire o mre beso God's arm is the best. Genesis chapter 37, verse 3. Genesis, assembly Genesis. As me see no, ebe ye nshira papa. Wa ya po no, me ka kire se, wo be ye nshira, se wunya abotra na, ya na ya pe ho. Ye ma ye di asem, e ma ye ho, enti ne ye bere. Nti obi a ono wudi asi a, ono no oni ba bi si ho, wo ye du sisem, obi a ono wudi asi a, se nipa no, ebe bia opo danfo. Se wo cha ase se wo ne be ko a, be wi achi na afi. Genesis chapter 37, verse 3. 37, verse 3 to 11. Making kind. Now, a sign say, not Joseph, a year, name Joseph, a year, name Cockra, Bremu, a Benti. Israel, Edo, no sin, Nemenina, empty, or Pambatakari, Febi, a man. Now, Ninian who said, one edger, a dono sin, what we need, Tierio. Now, Ninian who said, one edger, Joseph, a sin, what we need. Wotano de di kan otan eti se mba se o ma me a wo ma nye fe se awofo obatan o ma no bedo bia etan but we do a odo no exceptional case because we ni kachiri won ba kokora no wo no eti no onim so betimi asa wo da bi no wo no ntire ma na odo no nye se bia odo se obekere ya pade nya de ama no da bi akra nso sitie ma no na o se na ni nua no mu se we ja do no se wo nyina no wotan no wanfa aboduo ne nankasa da bia mutwentram Joseph da bia Joseph nya mutwentram no sanse ne ho ye wo mahi ene papa do se yen papa po asem sen patakadia papa mama wo ejuji ani bonyam nanso obi antimi nyi wani bonyam se wo hunu Yesu a se wo sa chawa obi antimi nyi wani bonyam mo de ewiase fo ne ho ne mu fo de se wo mo de ewiase ayi fie japade ne ho pere ifie japade kokoko fo eda abusua no a wo mo pere ebi wo ko mo tutu mo nuro one mo de bra wo Kristo mo bra pa na ehu anhira na mani pa edefo e na mo pere japade efie ade de mo pere dan asi e wo fie ne mo pere ibi efie go bi e pere be wi etre ne atuti e hodu na go do kwa so aza ma mfa so ne bia mo dam Joseph bi e akoma le kuta no 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 nua mo pere hwe but nua no de no pere akonya obenya fi wo papa nchen tie nto aso kenka no ka kire won sa chemu sia o ka kire won sa mu ntie da ya amaso nchichemu num re nchichemu num na Joseph wasiri nua mo amfa abojuo ne na nkasa nchichemu num Joseph esodai na bre no ka kire ni nua no se ye ni bia me ma ni ti ni twa mu so Joseph umu ye tawo dada ye hwe yi but da ye no adidi wo ntimi nkanche asem papa bi wo ntimi nkanche na ne da ye so ye papa ma Joseph na ye papa ma ni nua no be ye san se ni nua no nyi nyame ani
omo di nyame adwene nti bra bia no omo dai ani break Joseph ne dae no omo de na wo kan de omo nwene hu ya hwe na Joseph eson dae na Joseph eson dae na bra o ka kire ne nuanom se na o ka kire ni omo tan no sene kane no Joseph son dae o ka kire ne nuanom omo tan no sene kane no na o ka kire won se muntie dae no amaso hwe ya de kire aliwo afiafi ewafu na mafi na asore agina kire bi ya de kire aliwo afi bi de na asore agina na hwe mo afi no etwa mafi hu hia aliwo na ya de kire afi de mi de nso agina na mo de na etwa hia na ekoto mafi no na ne nuanom ka kire no se kire se wo bedi yaso hene ana wo bedi yaso tumi iOS daye na ne daye no ene ne nsam enti okoso tan no bebre daye so no obi aso sam de ko yes na modie eno so nkire se wadi nyame afi mo nsam se odo obi cha do Christopher awa fa nyina ti de esa ko mo yere so mo pe nyame ntem nkron na oso daye di foforo onso oso daye na oka o oso daye foforo no ka kire ne nuanom se hwe ma so daye bio na hwe awia no osrane ti o mutie daye ya Joseph Charles ya nuanom tantis ne nuanom wo ni vishi ba kokra obi o kenke nyame asem ti so so kenke nyame asem kra on tibi hu mfaso asem nhale da atope wasem obe fa be claim say na me claim bo che we dey sofo enya wo na wo kasa nyame na kasa ni claim nhia we dey minim say da che obe ya twiase tibuo obe ya twiase be ba be fa wo say wo ho akasa amen ye ba be fa wo na on tie nto aso na wo so daye no foforo no ka che nuanom se fe ma so daye bi wo na hwe awia tie o awia eye star ye kasa awia jese ti kasa ya bia tese ya maso osrane ene nsroma du baako ekoto me eji wosi awia ene osrane ene nsroma du baako ekoto me na chese dae na oso ye nipa na ogyan ma awia no eye ne maame osrane ye ne papa ensroma ye ne nuanom edu baako no eje jese won so wo da chinhya bet ebi tebi wo he ne chini ye bi de bi achi so tante ne ye de wa po no nya botre because eni aba wo ho ne ye wo mu no wo hu adi akwa chichichi onim se wo bo aba so onim se ye kamfo kire aduma wura ye be pejawo enti bre no nsunya wo de nya botre enti anto aso nkenka wo si ye di ka awia ene osrane ne nsoma du baako akoto me na o ka kire naja o ka da ene kire naja ene ne nuanom naja ka na nim ne papa sa put into trouble because da no ya oso ye mu da di pefe ma ne papa mu se akoda da ye ya wo so yi obenyanko so ye be henase enso na di nhira na eba enti so bi ye papa atalechi so bi ye papa me mo no hwe fom so bi ya de papa chenkura na ebia na daate o ma na ebedi so mfa so ebia na daate na be ye nhira na be bie kwan ma na ye be yiwa fi nso hwe bi mu nanso e bi before de pen bre e before bi no ni pe bi o hu se obi hyase na o ye bibi na ekoso a na se me na ka binya ya but ye ma o spirit ade be ye bibi oni pa na sa su ye ma na ho spirit ejwa de ko obi okra ya ma na spirit o tiri bia nyame na de spirit anwode ma obi wo so no akokọ di tumi bi be ye chi na afi aye fake na akofa asamaba so bibi oni pa na sa su bia no kua ye mpo nyankopon ne ma spirit nyankopon ka kire jafo mema mutumi a mo be di ti bibia no se emfa ma wa utumi ye enu ti ento aso kenkan we o si na awia ne osrane ne nsoma du ba kwa akoto ne na o ka kire ni na jane ni nuanom na ja kan nim se dae be na waso yi ni nuanom ni dae be na waso yi kire se me ne wo ana ni papa trase kire se clear o onipa de o be ye no wo be hunu e wo da yesu jese wa ankasa o ma ne fi na me kwan no so die kire se me ne wo nua me ne wo na ene wo nua nom e be ba be koto fam wani na ne nua na ne bre no na na ja de o de nsam ye dai esie enti we ne Joseph time no aso dae o so ye no ye di kan wo se wo mo kire fiafia na sa wiu e na ne oro na wiu so kira chebe afi ne nua no so ye sore ni nua no de anafom emponi nua no de na etwa no ho na che se wo mo nhia no etubetu mpon wo mo nhia no ebe ko mo twa so so sa na che se e wo me wo mo afi ni twa no ho etwa Joseph ye no hia de Joseph ye na jina pintin ya ma ne bia enhye le ntimi hihim ni nhia ne nkoso ama ne bia ntimi hihim ba wo mo so nkoso no e koso de ba Joseph ye no de jina pintin se ono na be boa ma wo mo so timi so stay in life but on the time ye toso ye no wo se ne so dae na dae awia osrane ensoma du ba kwa akoto ne ena ne papa kira se bana me no ma o maame ene me no maame no nuan ba be koto kira se awia ri jira ma ne maame soso e nhia Joseph maame Rahel e nhia Joseph ni papa Jacob su ye nhia enti wo ye bosone
ɛna Joseph ni nuanom du baako so ɔmo yɛ ensroma Daniel chapter 3 chapter 12 verse 3 ɔse wɔn a ɔbɛda ne nipa bebree kɔ tini mu no ɔbɛhyerɛ sɛ deɛ yi sroma dada apem ti sɛ wo hyɛ brɛ yɛ nsroma a na kyɛ sɛ wobɛnya nkɔsoɔ wobɛnya masoɔ but wobɛba fam a ɛda subae so ɛdini nuanom ɔmo subae deɛ nti na nsroma na Joseph kafa wɔn no ɛbɛn but ne papa de hyɛ bɛtutum ɔse wobɛpagya nso mpagya kɛse Ruben ɔhyira no ɔdɔmɛ kakra bi sɛ wɔamfa kwampa so nti sɛ wowɔ akwanya bi na nyame abie kwa bi ama wo nkyerɛ sɛ wa mo bre ya sa akonya ne mfi unsa enti de pesa me kan nyina ne se awurade ye wo hye papa de maneba enti bre bia na wo se atwen nyankopon mre ene mre pa ya sam no ye 1 point enti me koso prekope wo se wo hu behia da bi wo hu ebehia da bi ebo a abantofo apa wo no wo hu behia da bi enti asam no ye ba kope me se wo hu behia da bi Joseph ni nua no ekan no isa da ya oso ye no enso Joseph ehu behia ma ne nuanom ne hu behia ma ne papa sa abira na ma ne kura e ka se oya awia no wu ne ma me oya awia nche se ne ma me awia no ebeba de madie edi double portion na Joseph bi nyanhia no double portion na Benjamin bi nya isan so se ne ma me awia na che se ne ma me hyebere wo se ne ma me awu ba ne ma me hyebere no na awia no ebeba bright Joseph ni dua no Joseph dia no ye kan se we dua o so abaman sa na ne papa ka kire no so da abusua ni se abusua du mienu sa nkra du mienu nyina no obia wo de ye de ni gina ho ma ye de ade ni gina ho ma ye e fa de nhira ba Joseph dia so da o ka se o nyina ye nsoma ba na se nsoma du ba ko no o ye nsoma obi timi ka cha bere nche e du ya pawo na bi kura na ye nsoma na che se wo be hran wo ya pawo na bi kura na ye bosome enso be hran enu tinhwa adwuma wo ye ebu hu abomfia enhwe di kwan obi de wo fa so mu hu abomfia because Nyankopon hye fa wo ho no ebebem life enti na me kasa hu behia da bi wo ho ebehia da bi enti yenhwe nipa ya po wo mo wo hwe Bible mu a ye onipa bi wo mo ya po wo mo enso wo mo behia Jesus Christ ebra wo mo chi Jesus na wo mo akire Barnabas within enti ko ba se yesi ye tutu Yesu ano no na Pilato busa se Yesu ni Barnabas mo na me nya no wo mo se crucify Jesus release Barnabas bona se biam bona se bona ba no aye o mo busa se bona ba no aye o mo se ya dai bona se biam na wo ye bo abanto so apa no Jesus Christ o ye wiase atenkwa e wiase obi e no aba sa se o be di pan kwa ka Jesus Christ mo e wiase obi e no be di pa bona ya chere ka Jesus Christ mo e wiase obi e no be asa ya bia COVID-19 diabetes going heart ezitire ya bia AIDS cripple so obi o ye ba fight epilepsy fit obi o twa Adam abodam onipa bia ne wo yare bia no yiro ka Jesus Christ ho Jesus Christ wo your resurrection and life Jesus Christ obi ewu be na abosome kra obekwa konya no e Jesus Christ ono na wiase hia no ntina bo nsam nim sese ye boni din ye maso se am ya nkunu a ni program message but na onim se ye o me kunna na me pass yi na so na nzo ni moja no ebetwitwa bo nsam nimam ebetwitwa yarem ebetwitwa nhebone o nsa hye tie nipa sa opese nipa yare ne yarewa ba asase so amane no haw ekoma ho kire asase wo so no Jesus mo da hwegu ye pe na niema ye bo nsam nimam nyina saye niema bo nsam kane tete yare basa ni fra ne dambo ene yare kwata no ni sa yare basa no Kristo mo da hwegu ye pe ne breaking nyina to mani mu timie no afi kwa kutu nipa biu because of me ma bo ba mesre bone fate tifa moja no kokko ba fodi ma me kotability nkura miniska ma kobo bosia kotability na de moja na kwa kwasira ma me na me de ne bone ache me na yare no wasabe yare se Yesu ayi nyina afi ho enti san twetwa so basa yare basa ejire yare basa Yesu di ma da sa ba kura ye twam Yesu di mu Yesu moja twam ti ni senti na Satan na ni si ni so no so wo da te won soma so wo bosomia so wo wi a o fa ho dododo o fa mu ni tira won soma wo da tinti ni yakutia won ti sa wo da te papa ne nyame ahyeche no it will fulfill, it will come to pass. Enti ade papa na yede wo ye no nyame no be ya de kase tie die adwuma wo ye no wo nyame de wo ya de papa bi elipa wo se nyama papa bi wo mu yede wo ye na ebe bright ebe pega wo be excel ade papa kakre no wo ye gibi ye huri ye no wo be excel na nka David kosum so tata no a eso okoma so boa so ma so di nkonim no e che so tu na nisi so akoma nkunu a obetma hiniru o wani nyam sene nyame tumi ka no osuro nyame obo mpaye no bibi osuro bone etu otata David enso ye ya David anu agudo kosi anu ade be ye nse da sa wotia na hu idi a me ka jo so ho be hia David o ho be hia David nyamu wa se so ye sa ya amosom semo a wo ko wuye no
Israel for you da abusia ko ni Israel for ne kokofa David say wo ye do marima be die so he David wan bra hini sa be na Samuel anointing no enso se me be fie be kumi enso ho de be fa be di hini odi hini kakra Juda for so hini kakra bi atire no omo ankasa abena kra wo ye so sa hini panyini no okobobo Israel for nyina no man say David eni the whole 12 tribes so hini e be life di de yakofo aka no e be bem enu ti oho be hia David me say wo ye buburo kosia oho be hia David etian ko ye hwe nipa abaka se nipa a wo mo ye po wo mo Jesus Christ ye number 1 ye toso mi Joseph so e number 2 wo so ye po no Yefta so wo mo po Yefta wi akire Yefta tese nipa ne ma me ye dwamanfo eti ni ma me ne papa ekofa sa wo be dwamanfo no ne wo Yefta eti ni papa no eyire panyini no wo ne wo ma bebere eti Yefta nko na be frɛ mu fi se dwaman na wo ye dwamanfo ena ne papa kofa dwamanfo no ne wo ye eti nkura ni wie ye no enom se wo kura wo ye baba ko ye dwamanfo ba no mo pam no Bible chese na Yefta ye de wo timi ne ho na wo ye domarima na nyame wo nu mu enso akye ya mo kire wo mo ekon ba ya na ye diama wo no wo mo sa kokofa no Judges chapter 11 edu American kan wo mo sa kofa na bai wo sa nyama na pam mi adenti mo kire mo na afedi mo ba ba hwe me kira kwan wo na wusu nyame tumi wo wudi ade mo mi ekokon ye di nkoni eti abefa wo tini abefa wo no eti ye ba abefa wo eti wudi kakra na wo ye no ade na wo ye lie na eye kama ne nipa nyiwudi na bra so a ye pagya wa kese eti nipa ye po mo Bible bodie bebre obeya me kan ho aseni Syria sahene na fenan anase na wura afenan na fenan ne hu behia e ma ne manya so mfaso saa so na Moses so ye po no ye wo ne pa ma me kra akoto ne to kentim ewi akiri ne chesenke ye se ye penaku no but ni nyina mu no hwe se ne ho be ba mfaso nti nipa ye ta po mo no akora wo no tayare pa minimum akoda bia de ma me wo no akora ne yare saa ye se kama me ne so to ntwe se ne ne mafo a tete mpanifo ni bio se ne ne mafo me amani hu sabe na me ya be masa na se ne ne mafo akora mo to koto akora no twene akora te se ntantami ye no ma akora no nya wo ma ye kete se hu na baka se koto enso ma me na mpa ba ye ne bibiduro nkakra nda akora no me danya me ansa ne ma me ti ase akora ne wonya mpagya empo ba bi otenkran wonya mpagya pa wonya mpagya wabeye duyefo kese a heba medicine wo ye duyefo kese a se na duro ka wo beto ni ma me mebo wonya mpagya pa enti bi ka tro se wo no obenya mpagya ba bi a wo bi anya abotre na mo de mo hwe nipa de etua ni wanti na mo hwe huhumu asem a ye nyame aka fa won ka woni baje enti Joseph yan sha se enka wo enkasa mfa wo mo afedie wo mo behia ye Joseph ye na ba wo yan hwe de to no ni nua no ta na tire ya wo mo ton no no hwe de sa si apie firi mu ba ye ni nua mo ta no eton no wo de tonkun ewi akire no wo mo ton no ma Ishmael fo okosom yeso a wanya ye o ka so wo ye papa no wanya ye obi se me nya ni papa bio wi ni papa kra wanya ye wa na be yiwa ye nya me na be yiwa ye o bra nson Bible si ye me papa ye wo de wo ye papa ka ba ko bio na de bo na wu e be na ye yaba wo cho bi mpaboa na de ma no na ma ne mpaboa na ma na tade be re nya me hia wo Bible so wo ya do ya ma wo be ku hu million ni fe ye wo ti ase enti no nya me bre no so a de wo ye ye no nya me bo ko hu wo hia wo Genesis chapter 39 verse 19 Joseph ya ni nua mo ton no ma na tete wa kontuom saa ko wi achi Potiphar okodi Potiphar fie na osom so anya ketua ewi achi Potiphar ye efa kwami so ne be da so ne be bone wosimi ntimi nya saa enti no odwane ye no ye hwe Genesis chapter 39 verse 19 ye ready to Joseph ye be nya mpagya ofira ho kyerem kwa ho kyerem ofira ho kyerem kwa ho kyerem ofira ho kyerem kwa ho kyerem afedi ofira ho kyerem kwa ho kyerem asa afa akomasom saa na tie ofiri fom na abakoso ofira ho kyerem kwa ho kyerem ma wabamu ofira ho kyerem kwa ho kyerem ma wabamu but nyanko kwase so bia beto no be makwa be da ho enso ra ntoa wunya abakosem amane antoa wunya adanse mfa ninchiri ma adanse mfa nkasa nkyere nipa ntuli pafo sanse nipa wo wiase no dodo na efa manim but enso enkach enti wo si na niwura Genesis 39 verse 19 na niwura niwura ti ne yire nsem a wo ka kire no se saa de yi na wakoa no aye me no ne bufu yi na Joseph wura no efa no de ne koto afiase de ohene na duafo oguro na oda afiase story den sign wase bra Joseph som awi akire Potiphar di twa toto no so no ni wura na te se Joseph yesi wo so ne yire beda no wa musam 99.9 wantie Joseph anu masam wa ro no koto afiase wo no koto afiase no so no Joseph so ankasa jijebo do ba ko na wura di Joseph achi na odom no ma nanim ba nyam e wa afiase ye ni nanim na afiase ye ni no no biafo no wa afiase nyina a hye ne nsa bibie ni wa no ye ya ohweso afiase ye ni no anha no bibia ho se Joseph
na na hwe bibia so to say Awurade di nachi na de oyɛ nyina yɛ yie ɔhu sɛ afɛ de obi a nifi amaniam kɔ amaniam ye wiri fi amaniam kɔ amaniam afɛ de ɔnya favor ahyase wo firi amaniam kɔ amaniam wonya favor ɛna favor no saa amaniam saa baayɛ ne saa de ne kɔ amaniam no say favor eti yan hwɛ Genesis chapter 41 favor no wɔ hɔ but aka promotion eti promotion na making kan Genesis chapter 41 wo firi amaniam eko favor mu fi say ye ton no call Ishmael for ton na Potiphar fofa na ye ne fie niam nyina wonne hwe bibia so na ne twa toton so sa kwa amanim ye za de koto afiase ye de ko fe koto afiase sa ma ne favor o se ma ase ko yie na aye ba sa setan na ye sa wonim se obedi hene wonim se obenya kesi obenya kesi ne so obenya kesi wate Genesis 41 verse 41 na Pharaoh suma ma wo ko frɛ Joseph na wo ye ntam yi ni wo ye ntam eyi no firi afiase na oyi ni ti na wasachira ne ntade ebebe mu life wasachira ne ntade no ba Pharaoh anim wase Pharaoh suma ma wo frɛ Joseph Pharaoh suma ma wo frɛ Joseph no yantam yi ni oyi ni fiafiase enti wo nhia be yantam se kwambure bi be yantam tinya botre kakakra bi nyame be ye bibia wo be dufi ni pa bi ni Joseph no ya ko yi na fiafiase story na nsan yo afa na de ye de ne be ye no e ba be si life afa na de nti verse 29 to 30 verse 29 to 30 making kind verse 29 to 30 hwa emfinhia anson e ba aduane bebiri beba afedie ohene na kanda ya kire no wo kira so hwa emfinhia anson e ba aduane beba Misrim asase nyina so na no achi no ekomo beba emfinhia anson ama nipa wira free aduane bebiri be no nyina e wo Misrim asase so na kom no emu ba ya hyi asase so edu to ason kan misa wo kire da ya se owie pa nchemu du na aduane ba ko verse 41 Ebra Joseph wi edi yie no nsem mu to a wonim but nyame ne be hye obni pa bi akoma mu no saa de se ne ma afana no nyame ne bi hye mu ono ne kase ye asem ba ko pe no beka ade ba ko pe na ba ye ne be pagya wo ebi kura na fo akwa ama no ne be ka kyewo ade ba ko pe na ba bia computer mu ebi amoba fu kura na obi ne oba favor no chese obi die fiato na wa fa ama no ebi amoba fu obi nim kura na be mia bi atnia send message information ya koma na dofo bi eti wodi ye papa no na da ko pe onso ma be pinti ejemu aduana ba ko na Pharaoh ka tell Joseph said hwa me de wo masi Misrim asase nya so wo bi e de frɛ fiase ye dwa nda ko pe no ya nso na hwɛ ye tie ne no masa ba ko pe no bi se o ya de ye no wo ti mi yo eti Yakobɔ sisi na chi si eti Yakobɔ ya kyerɛ Pharaoh hu se akoda wo yi wo ye man of God akoda wo yi wo ye blessed na Pharaoh ka tell Joseph hwa me de wo masi Misrim asase nya so na Pharaoh yiri nso anoka afiri ne nsa Pharaoh yiri nsa anoka afiri ne nsa che Joseph na o hye no nyira pa tade o sasa na tade na o di sika ntwa man eto ne kom na o ma no tra na fumu otoso mienu so o tiem se koto obi ankoto monkoto nyezi 44 na Pharaoh ka che Joseph say many Pharaoh obi ankoto anya bibia wa Misrim asase so Pharaoh frɛ Joseph sanfana pania maso be ba ma odi class sa ati ye be head am special name anu ti mi nuanom se se nya nda so nya gige wonya me se Yakobɔ ye kwafo ono ye waka fa wono ebebem Joseph ye be fa no hu be hia yefta so hu be hia Judges chapter 11 verse 1 to 3 ono so hu be hia etian kwaken ka Judges yefta ye se hu agufi enso yefta hu ni se ne background ye ne busuom ye atebusam ana atemfo ngoma tedu ba ko o se ne background ye ne maame edwama na oboye ne ye wo no tie se ohwe Yakobɔ kira kwan odo mo nyame hu no bobo no gine firi boni ne no me firi so se ne maame de no me abrabo mu ne no ti edwama nsam ko anti obenya hu se oni boafo se obeya nkonam da Gilead mem ono nko a na ye ba ne maame nko ono so yese ne honte oba maame honte honte ekwa biare ko di kura honte ogo biare kura ye di na tem honte ni panya wa aba oni aba no ma na tie oni so oni hu nyelipa hu nya oni obi ba na tie wo mu na ntia oni me ye be si da ato se wo ye obi de yi a eti na Gilead Yefta Judges chapter 11 verse 1 na Gilead ni Yefta eye obarima oye nam ye ka so obi ye nam a obi a ohye nyame obi o so nyame o nam nanso oye obajamanfo bi ba na Gilead na wo Yefta na Gilead eyire wo emamarima ema no na ne yire no ema no yini ne ma yire ma no yini ye no o po Yefta na yire ma no yini ye no Gilead yire ma no ne yire ma no yini ye no Gilead yire panyine no ne ma no yini ye no wo mo pam Yefta na wo mo ka kire me se wonya ahunya de ye agya fie efise oba fufu bi ba no awon se agapade pere eti se wo be kan wo de abeka ye se wo be kai papa ma ho agapade na wo no nsanka di o wo mo pam no ono so no wo ma atete odwane
Sana TNT you to china we ye kom mewrade. Ye kom mewrade. Verse 4. And then what you know, amonfo any Israel e di akon asem si afedi amonfo ni Israel fo di akon. Na Israel fo so tokwa bi omo no ma bi e kono se nyame so ni ho a se ye leader osuo nyame a ye di leader nyame yi no a eye de ye Israel fo be di nkugu. He said leader no na e be di omanim ache o ma kwantre pa mo masakra o ma bom pa ye nyame di omanim ko ni ye Awurade kon abrabo nya osika o e na mo wie papa ni o japade na emum Kristo na be mo wie papa sa wo sum nyame anaso ansum nyame tra wiase nya japade na wiase nya nyina na wan fa Kristo a o wie nkoyi sikani na o ka se mo sika bi sia me bi je pi na wie na nkoyi sikani na Lazarus former bia no ama Lazarus ani bi na wie na nkoyi nya se sikani na o ye ntaba o nsuo nyame timoden nti o se eno achi no amonfo ni Israel fo di akon na amonfo ni Israel ebe kon na Gilead empanifo ekokofa Yefta firi Tob asase so bai na o ka kire Yefta se bra be ye ensafo hene na ye ne amon kokko na Yefta ka kire Gilead empanifo se enyamo a ena mo pame afiri meja fie adentina mo ba me ntan afa ya mo wa huhiem ena wo mo mfere so hwe de o maga wo mo mfere ena Gilead empanifo ka kire Yefta se anu ntina afi ya san aba wo ntan yi na ne ye nko na ye ne amonfo nkoko na ye ti Gilead nyina so ye tire na Yefta ka kire Gilead empanifo se mo de me esan ko me amonfo se me nkoko dia Awurade de won ehya me nsa na se me ni mu tire ana se Awurade de won ehya me nsa Awurade de won ehya nsa menye tire ana menye mo su kandifo ana na Gilead empanifo ka kire Yefta se Awurade nye yen wontam Awurade nye ne wontam dansini se de wusi eno a na ye beye se wo beye tire amaye ena Yefta ena Yefta ni Gilead empanifo si mu ebaaye na oman no gye no esi wonti sahene na Yefta ekoka nsem no ha wo be se de obeye kandifo captain enti no enti ekokodi nkuni ono be captain wo be se de obeye captain ye mpam bio wo na ya pam ana wonim owi e no kobo mpa ye string kom se Awurade sa na wo ka wonti so ano mi ni hwe ka enti wo se na Yefta koka nsem nyina ye dai e kire Awurade wo mispa ka wasam kire Awurade wate amane ba wo so ka wasam kire Awurade se ye po a ka wasam kire Awurade eno mi obi ya nkasa nke obi a ne wo ka wo kyakra ye bia wo boawo e kire yi no kwambie papa de beba go se ho anka wan hye na se ye do kwahya wa be wie to beto odu enti Nyankopon amane bi beba oyi amane fi kwam ansa na kwani mu dawo enti kwani beda wo eru ti na meka se wo ye obo abantofo apawo ohu behia dabi ohu behia pa Neman na koda no hu hia Israel for 40 team of Egypt Israel for 40 team e wo Pharaoh ni do mensem enso bra so man Moses benyini Moses a wo fa amane me frem ofra so no obenyini ono ebe ye jefo ma Israel for nyame ka se maka me man me hu me man ho kire enti ne suma ho akwa yi wo mo edi Moses ananke ya pono no ne mo frase ye to no ye de tu kentem no onyini man ho be ba mfa so nti uba na wa wo no hwe ni ye abata bebre wo mo ma kura bi wa na so de uka so nko kura wonko na obu afu na wo dome na di na tam akura na wa wo no Bible na ka se ma fa uba no o abata mo yi but mari bebre ya de mati me bre wo nko ma ho kura yi wo nko toilet wo yi ni toilet wo dware no asodin nyina krokro kakra abata bi wo so wa bo mi mfita diku yise me masam ne ba na wawo na akra na be ye nhia ma no Bible say ye funu ma ba ya katua enti wo ba na wawo no bra wo bra nyina no nyame de bibia hye ne mu so beboa wo obi wa wo nti wo ye wo nti sifie da but wo ba no nyame na no so wo ye da ye wo nti mo bra nu but wo ba no nti wo ma na wawo wo mo no abata no kyese de wo mo ni say mo ma na wawo wo mo no nhira nti bu benyina te enti nyabotre akra wo se de akra wo de menaduane ni kasa tere kakra de ehia ne se fa no ko Sunday school mo bebre nkra na so de fi mo because obi wa akwa so kra de ba mfa ne ko o ne ko Sunday school a nyam se ma ye ka no e brem nsem tumi ase etutu asoden etutu mumfi ti adeboni bi ewura akra ni mo akodi aduane bi na yare bi kra pesa kino a ukotie nyame asam na sofo pompa ye enwesa na break konua eti abata mo hwe mo mayi ti se Bible se ye funu aba e ya ketua hwe de etwa to ame ne bi la na tu na tiefo so afre na ne omo kan shi kran omo ka ebrasam mo medika tire 90 mo nkron wo si Jabes enya ni bonyam asiri nuanu nyina Jabes ne maame nyinsen no no ahokyere nti ye kra wo pa ready wo de ahokyere ni fie ye eti ne maame de ahokyere wo nto wo no to di Jabes sabe ya kra ne banyini wo hu ni fie na asetena Jabes kire wo ya eti bra kra ne nyini ye no si mi fie o ya ni o ya wo mi fie sika de bia ni fie me maame de ahokyere sala me maame banyini so to magofin ya de fie fra maame eti de ya Nyankopon me fa me hu ntu di paso me fa me hu ntu adwuma so me maame wo ya adwuma me maame wo abusunya enso obi atimi amoa no eti bi Nyankopon de nim so betimi aboa me eti Awurade wo behwe me so ayi me fi bone nyina ho edwama mo be yi me firi mu ensa no mo be yi me firi mu atrosem kronosem mo be yi me firi mu a na wa mabone bia me kame a Awurade me de waseda Bible say Jabes nyina ni monyam se nuanu nyina resem mo be di ka tire 90 munko
Jabes nya ni bonyam sini nuanu mina adentra efi so boy Awurade Nyankopɔn pae no toro so se bɔne bia oyi ne ho afim Mephibosheth mra e koso ye beka wo no ho asem edi DJ obetu ebie line atum Evacho high charity 99.9 FM na papa no washing crying pop Pastor Bismarck upon me patrol the Chimentia Deeper Life Bible Church na papa ya district pastor na enemy papa shin crying pop no baby bi wa wo tin bian me patrol sanro nso betimi afre sana papa kan no baby a person de bibi ka and someone name me papa aka train home and I saw open pie one patch phone line 0552 201516 0552 201516 hello good evening Patrick baby akasa free me Patrick ma woni smile for saying me Patrick e friend ma me kata fi susan me Patrick it you da na mi so wai Amen o sha so na mi so papa na mi sa du kwa dum amen Amen. Mama yadasi say name me wa friend 0552 201516 0552 201516 0500 470 332 hello papa ma de na mama esa tunden kan oh ya da na stress wa de ma ye kan ba and de no won kwala ndi o ma fu de ne stress yo bo pe man kwala ma me ba cho din o kasa free but Esther really kwanso okay that's it amen bye 0552 201516 hello Papa Asintien ka o enka so papa mi o usu bana ene continent na bana ene Nyankopɔn hira o Awurade mo ho bai amen no oma ho nkroponu amwa ho bai nyina no shouting amen na ye emre oma no ho ne show my shouting amen na tiki asamra Awurade amen what papa ma me ma buti nyina oh all right that's it Nyankopɔn hira se name what na me patrol nso watch one hello good evening Buda e ba cho di we bi akasa free o de ma ala tibatu ko to janganta e ba cho eti o no po me da pa amen tawa to mo da me no na mi jano amen omra won de amen o ko se juma no e wa ja oba no to bi amen we shall see that's I mean sure say what free and anyway 0552 201516 hello good evening Tell me what do. Yeah, you show my patron di we bi akasa free If I tell me no me in kasa so much. hey eno mary patron eti o papa If I tell ya da ka kwa ke e wa ya waka na ya ma kai sai ma ya mi sakura after bata ya na da bata ya ni nko no sir enu sa da ko woni na be ba de di aba re e ti ni ya da ka kwa ke so wa tre ye mu na wa te nkura te ya da na te da amen instead of us our free no mary 0552 201516 0552 201516 0500 470 332 0500 470 332 papa pacho to some offer for bana yafam oh yeah to aso I am ngoma some ngoma to so mi no betire nkronche mu baako Mephibosheth na wa ba fai na so na no ne papa ne Jonathan so na da for ne David so ne na ewu na Jonathan so ewu enti be ma e friend Siba wo na hwe so japade nyina so yi ne Mephibosheth totone Mephibosheth we ba fai nti won fa na hwe na ne ho akire na nyame mre baaye me se nyame mre ba na me ka kire no Mephibosheth tifie onya dia ni ba fai ontimi kontimi ma Samo mo metos ye trenkru nchemu ba ko na David bisa se obi da so e a waka so fie
Jonathan tina menya na doye na so fie sumfo ebi o ade bi ni siba okofre no e ma no ba David nchen e na obisa no se woni siba wo se wako anam na David ka kire se obi ni so fie ya me di Nyankopon doye be ya na e na siba se Jonathan ba be ma bi da so wo ho a wo ya apate na ohene ka kire ne se wo ohene na siba ebu ya ohene se hwe wo Amiel ba bi ka fie lo niba na ohene suma ma wo kofre no fi Amiel ba mi ka fie fi lodi babai na so ba Jonathan ba Mephibosheth so ba Jonathan ba Mephibosheth du David nchen no obonu mu ase e ma no na David kan say Mephibosheth na wasi wakodie ba fai no ya fre number ohene nim Mephibosheth wasi wakodie David ka tire nso waja Jonathan enti maye wadoye enso nyame sei o papa no na so da ya wusie wo man so da metedi za so da basra so da oboae enso ma me anya nkoso nso so esu nchira ba wo so wose menso na waja David Jonathan ti maye wadoye na medane waja so asase nyina ma na wo bedi di wo me pono so dada na okoto kan se wakoa menua wo mu wo mfa aja we wo ba no hweliye onya kwa de bo nya seketwa ansa na kora bedi nsan no eginyama bebre diakura na onguma na wawo mo no nti wo bedi na che tete asuo na tete wo yire na fa hye nkoda no nipa na wo che wase a wo ne ye adwuma no hwe ni ye efise ebire bi beso wo mia bi eya mia me bra abrante bi ba yekrom na abrante na wo kire no me bra da yifa no wo ne me na duane bi e na abrante ko fa mpana no wo ne wo ye ewi a che sika ni wo ntu abaya ne boy ne wo ye no abaya ne mu be boy no the boy ne kakra che sika obenya ba ma ya hwe de ban kredin me bra yifa se the whole da bia wo be di fie da bia ba obi ehunu de siye sa abrante se bia na osisi fie won krane kumase o kodi abruchire chese afede o ma ne be sika no oba na one na wo akora ne pese be ma no san be ne ho ade ware no enso ekwa ne ntimi bi ntimi srawo enipa de so ye hogo no betro fie a emu na nimtia na hwe manfu set asema ko se na hwan ana wo hwe no tita se pete ifuni hwan na wo hwe ne se pete ifuni ana wo hene fra so mfo si ba ka kire ne se ade a yeso ne fie die nyina mede mama uraba do asase ne ma no verse 11 na si ba ka kire wo hene se bi ura wo hene ahye na ko nyina no saa na meye na wo hene ase ma fi wisat die onidi me pono so ei weni pa fa die okodidi wo hene pono so kotra wo hene pono so adidi wo na me no nyame obo wo nyame obo ba wonni nti se wonni nyame obo wo a ka wo jasu awo awo nti na ma wo ma nkoa na ma wo mema nkoa ma me bi wo mema nkoa na me liba na ma fo seme na wira wenda e ma ebu so ne ba ko si fie kuma se abefa na ko trem se ma me ga se go wu ko kwa ne ho fe ne ba ko Japan me si wa ne mari na ba ko kra ka so nso ko chese e hia pa me ma akobi ma me no ene wodi de pa e ma ebu so enti bra mi wie no sana wako abeye na ohene kan se manfi bisa de odidi me pono so ohene emma enu bi odidi me pono so ohene ma bi na manfi bisa awo obabari makuma bi a ofra ne bika na wona ode si ba fie enyina ye de wo si ba fie nyina ye manfi bisa enko a na manfi bisa atna Jerusalem na ohene pono so na odidie daada na oto ne nan so yinu na oto ne nan so ka wo kote odi wo ni fie daada so je pade asase a so nya na wo Israel asase so be pray ni nyina ma fi se chese nya senketoa me se ebri pa beba iye me de besia erade me de wasem a wo de ama me stress wasem no ye adwuma enante ko ye adwuma ma ni pada achi ni pa yi di nti stress ma asem bomure na tie potie wo wiase ni ba bia na enante ko ye adwuma ma wo no obi wa o sha menem obi wa no ho kire no obi wa ka no hye bra hye enso anya adwuma wo be pagya di o sha menem no pagya no ni yare da no so sare yare di ekonua bi atchire no yare twire yare abeto no so wa wo ba ma obi akoma na duane dia metwire abeto so bompa de mo sere tumi papa twire konua na betuna se wo Yesu di mo si wo Yesu di mo kodo na abekoto ndi twire yare me domene wo Yesu di mo bompa obi wa atchire ba ma ne ba di na fe yare bi abeto no so na akora no o ma me na bre bompa pa ya sama no sere ma wo fo ni abata nyina asem wa akoma pa ni akomutie na de omuhia wo behwe wo ma na omma so behwe wo no mo omunyi nkyire obi a wabre wa wo mu nyinsam akukuhwi ase ma ne bre nyekwa hwe wo ne munyam na asam no so papa me da wase sha edmayefo nyina na me nsi omi me da wase o Yesu di mo amen amen le me number 2 ja
0249 0249 67 67 57 57 61 61 0249 0249 67 67 57 57 61 61. and upon shirty for you. Amen. 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 Timpacho Pastor Bismarck upon from Tichimintia Deeper Life. Bible Church letting and anyway now YouTube I'm a patcho konako subscribe ma papa that is Pastor upon Bismarck TV. Pastor upon Bismarck TV. Ewo YouTube na yankopon show with